اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ کئی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظر نامہ بنا جس نے یک لخت تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 79 ہجری میں دمشق میں سلیمان بن عبد المالک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں قتیبہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے، طارق بن زیاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ 1402 عیسوی میں جنگ انقرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ جس نے یکا تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسخیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر 1815 میں واٹرلو کے میدان میں نیپولین کو شکست نہ ہوتی تو شاید دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوم کی تباہکاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسی مارکا آرائی کا تذکرہ ہے جو 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین جالوت کے مقام پر پیش ہے، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ حیران کن طور پر ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکا عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے، حالانکہ اس مارکا آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ یہ مارکا کیوں، کہاں اور کیسے پیش آیا، آئیے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، مارکا عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے شاید اتنے مسلمان اس سے پہلے شہید نہیں ہوئے تھے۔ یہ مسلم تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ 1219 میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخیز 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماورا نہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند، مرو اور نساء سے لے کر خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشاپور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ ناظرین گرامی، 1227 عیسوی میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اوکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 عیسوی میں اوکتائی خان کا بیٹا گیوگ خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 1258 میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے سوا، کیونکہ وہاں کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا تھا، عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق سے نکل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ 1237 میں باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا، اور 1241 میں اس نے لائٹس کے میدان میں جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے، اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھی۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ معزز دوستو، ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گئے۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ 1260 کے رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر دستے کے سامنے کھڑی تھی۔
मिस्र में बहरी और बर्मी ममलूक हुक्मरानों ने 300 साल तक हुकूमत की। इन सलातीन में जानशीनी के वक्त सख्त कशमकश होती और ताकतवर गुलाम अमीर सुल्तान बन जाता, यानी उनमें जानशीन के तौर पर बेटा हुकूमत हासिल नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ 1223 में ख्वारज़म शाह के एक दरबारी के घर बेटा पैदा हुआ और उसका नाम महमूद रखा गया। ख्वारज़म शाह किसी बात पर उस दरबारी से खफा हो गया और उसे कैद कर लिया गया। इस तरह यह आला खानदान गर्दिश में आ गया। इसी दौरान ख्वारज़म की सल्तनत चंगेजी हमलों की जद में आकर तबाह हो गई और तातारियों ने मुसलमान बच्चों और जवानों को कैद करके गुलाम बनाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया। महमूद भी उन्हीं बच्चों की तरह गुलाम बनकर मुख्तलिफ हाथों फरोख्त होता रहा और आखिर में मिस्र के बाजार में फरोख्त के लिए लाया गया। मिस्र में मुख्तलिफ हाथों से होते हुए महमूद फातिमा नामी एक नेक खसलत खातून की तहवील में आ गया। फातिमा का एक बेटा फौत हो गया था जिसका नाम बैबरस था। महमूद की शक्ल उसके लड़के बैबरस से मिलती थी, चुनाचे फातिमा ने महमूद का नाम बदलकर बैबरस रख दिया और इसे अपना बेटा बना लिया। फातिमा का एक भाई मिस्र के सुल्तान अल मुल्क साले नजमुद्दीन के दरबार से मुंसलिक था। इसकी मुलाकात जब बैबरस से हुई तो वो उसे काहिरा सुल्तान के दरबार में ले गया। सुल्तान अल मुल्क साले ने कई लावारिस लड़के अपनी खिफालत में लिए हुए थे। इन लड़कों की अच्छी तालीम और तरबियत की जाती, खुराक का ख्याल रखा जाता और सख्त जंगी तरबियत के मराहिल से गुजारा जाता। इस तरह ये लड़के सुल्तान के वफादार बन जाते और सुल्तान की जाती फौज में शामिल कर लिए जाते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, महमूद बराह रास्त सुल्तान मिस्र की ज़ेरे निगरानी तरबियत पाकर रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से मिस्र की फौज में शामिल हो गया और अपनी लियाकत और महारत के सबब मिस्री फौज का सालार शुमार होने लगा। मिस्र, शाम और फलस्तीन के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल ऐन जालूत का मैदान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस मैदान को ऐन जालूत इसलिए कहते हैं कि यहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह को शिकस्त दी थी। इस मार्का आराई को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान किया है। और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और जो चाहा उसे सिखाया। अल बकरा आयत नंबर 251। ऐन जालूत के मानी है जालूत का चश्मा। उस इलाके में 658 हिजरी में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर था। उस वक्त मिस्र का हाकिम ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन था और रुकनुद्दीन बैबरस फौज का सिपहसालार था। सुल्तान की फौज किसी भी तरह 3 लाख के लश्कर जरार का मुकाबला करने के काबिल न थी और अब मिस्र की शिकस्त का मतलब था कि हलाकू खान की रसाई हिजाज मुकद्दस के शहरों और हरमैन शरीफैन तक हो जाती और फिर मराकश शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम इलाके और फिर उनलस इसके कहर से ना बच सकते। मगर इस मौके पर अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम को बचा लिया। एक मौजर रुनवा हुआ और हलाकू खान को अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा लेकर कराक्रम वापस जाना पड़ा। कराक्रम के चौथे खाकान आजम मंगू खान का इंतकाल हो गया और दुनिया भर से तातारी शहजादे कराक्रम के मरकजी जिरगे, जिसे क्रोलताई कहा जाता था, उसमें शिरकत करने के लिए कराक्रम रवाना हो गए। हलाकू खान ने अपने नायब कुतुबगा खान को 20,000 का लश्कर सौंपकर वापस कराक्रम की राह इख्तियार की। 15 रमजान 658 हिजरी बमुताबिक 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में मंगोल सालार कुतुबगा खान अपने लश्कर के साथ मुकीम था कि सुल्तान और अमीर रुकनुद्दीन बैबरस अफवाज मिस्र के साथ आ मौजूद हुए। दोस्तों, हलाकू खान की रवानगी के बाद दोनों लश्करों में अद्दी तवाजुन तकरीबन बराबर हो गया था, क्योंकि तातारी लश्कर का बड़ा हिस्सा हलाकू खान अपने साथ ले गया था। अमली तौर पर अफवाज की कमान रुकनुद्दीन बैबरस के पास थी। बैबरस तातारियों के किस्से सुनकर कहा करता था कि वक्त आने दो, हम इन वैश्यों को बता देंगे कि सिर्फ वही लड़ना नहीं जानते, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी गर्दनें दबोच सकते हैं। कुतुबगा खान को हलाकू खान की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि उसकी वापसी तक इसी जगह क़याम करे और मिस्र पर हरगिज हमला आवर ना हो। अमीर रुकनुद्दीन बैबरस को जब हलाकू खान की वापसी की इतला मिली तो उसने सुल्तान को फौरन मंगोलों पर हमला करने का मशवरा दिया। इस तरह बाकायदा तौर पर आगे बढ़कर रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल लश्कर पर हमला कर दिया। ऐन जालूत की इस तारीख साज जंग में रुकनुद्दीन बैबरस ने तातारियों पर उनका अपना तरीका हर्ब इस्तेमाल किया। उसने अपने चंद दस्ते एक घाटी में घात लगाकर बिठा दिए। बैबरस ने इब्तिदाई तौर पर पसपाई का अंदाज इख्तियार किया और मंगोल उसकी चाल में आकर घाटी में फंस गए। घात लगाकर दुश्मन को तंग जगह लाकर फंसाना तातारियों का अपना अंदाजे जंग था, जो रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद उन पर इस्तेमाल किया और माजी की फतूहात के नशे में सरशार कुतुबगा खान बैबरस की चाल में आ गया। घाटी में घात लगाए महफूज मिस्री दस्ते ने मंगोलों को तहस नहस कर दिया।
मंगोल लश्कर में अबतरी फैल गई और वो दो अतराफ से मुसलमानों में घिर गए। बैबरस ने मंगोल फौज का कत्लेआम किया और इन्हें इस बुरी तरह से मारा कि तारीख में इससे पहले तातारियों के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुतुबगा खान बैबरस के हाथों गिरफ्तार हुआ और बैबरस ने उसे कत्ल कर दिया। मंगोल लश्कर मुकम्मल तौर पर कत्ल या गिरफ्तार हो गया था। मकतूल सालार कुतुबगा खान की लाश की नुमाइश काहिरा की गलियों में तातारी कैदियों के साथ की गई और बाद अज़ां उन कैदियों को भी कत्ल कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ऐन जालूत के मैदान में तातारियों की शिकस्त की खबरें शाम और फलस्तीन की मंगोल मकबूजात में आग की तरह फैल गई। मुसलमानों ने मंगोल हाकिमों के खिलाफ बगावत कर दी और जगह जगह से खबरें आने लगी कि मुसलमानों ने तातारियों से शहर वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इस तरह देखते ही देखते शाम और फलस्तीन की अक्सर मकबूजात मंगोल तसल्लुत से आजाद हो गई। इस तरह मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी 40 साल तक मजलूम मुसलमानों का खून पीकर 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गई। अगरचे इसके बाद भी तातारियों ने मुसलमानों के इलाकों पर कई हमले किए, मगर इनके नाकाबिले शिकस्त रहने का तासुर खत्म हो गया था और अब मुसलमान हर जगह डटकर उनका मुकाबला करते थे। हिंदुस्तान पर मुसलसल तातारी हमले और खलीजियों का कामयाब दिफा इसकी एक रोशन मिसाल है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।